हेलो साहब, ये देखो, हेलो ये देखो, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है। हाँ देखो साहब जी, इसको पीछे करो, इसको नाम साहब वो वर्दी से यार, ख्याल कर वर्दी से यहाँ। किसने तुम पे तशद्दुद किया? ये लोग आए हैं सबसे पहले। कौन कौन? ये 4 लोग थे गाड़ी में। ये अच्छा, वजह क्या थी? क्या कुछ भी नहीं बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर एक लड़की चिल्ला रही है और उन्होंने अवाम को इकट्ठा किया हुआ है, पुलिस अफसरान को रोका हुआ है और वो चिल्ला रही है कि ये वो अफसरान हैं जिन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, हाथापाई की, मेरा दुपट्टा खींचा। मुझे बताया जाए मेरा और मेरे भाई का कसूर क्या है, इसके पीछे वजूहात और मुहर्रिकात क्या हैं, ये वाकया कहाँ पे पेश आया, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। गुजरांवाला का एक इलाका है सिटी हाउसिंग। उस इलाके के अंदर पुलिस अपनी प्राइवेट गाड़ी के अंदर जाती है, एक लड़के को अपने साथ बिठाती है। उस लड़के का छोटा भाई देख रहा था कि इन्होंने मेरे बड़े भाई को गाड़ी के अंदर बिठाया और बिठाकर लेकर जा भी रहे हैं। उन्होंने जाकर अपनी बहन, जो कि उसकी वकील है, एडवोकेट है बहन, उनको जाकर बताया। जब बहन को पता चला कि वाकई मामला ऐसा हुआ है, उस लड़की के बकौल के मैंने दुपट्टा सर के ऊपर लिया और वो मोटरसाइकिल के ऊपर, यानी भाई उसका चला रहा था मोटरसाइकिल को, वो पीछे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठी और उन्होंने आकर साथ ही उस गाड़ी के अपना मोटरसाइकिल किया, वीडियो बनाना शुरू की और साथ उनसे पूछना चाहा। वैसे अगर देखा जाए तो यहां पूछना बनता भी था। उसकी वजह यह है कि एक पुलिस एहलकार जो प्राइवेट गाड़ी के अंदर आए और उन्होंने एक बंदे को अपने साथ बिठाया और बिठाकर लेकर जा रहे हैं। एक तो बात यह है कि आपके पास कोई सरकारी डाला, सरकारी गाड़ी नहीं थी, एक चीज। दूसरी मेन वजह, जो लड़की बार बार चिल्ला रही थी कि ना इनके पास कोई वारंट था, ना इनके पास कोई FIR थी, कुछ भी नहीं था। अगर कुछ भी नहीं था तो फिर आप प्राइवेट गाड़ी के अंदर आते हैं, एक बंदे को गिरफ्तार करके लेकर जाते हैं, तो ये क्या है? अच्छा, वजह क्या है? मैं खुद 2-3 इस किस्म के वाकयात रिपोर्ट कर चुका हूं। मेरे एक दोस्त के साथ इसी लाहौर के अंदर एक वाकया पेश आया था। पुलिस वालों ने उनको रोका, रोकने के बाद उनकी तलाशी ली और बहुत सी चीजें उनके पास थी वो निकाल ली। बाद में ये पता चला कि ये तो पुलिस वाले थे ही नहीं, पुलिस की वर्दी में कुछ लोग थे जिन्होंने इनको लूट लिया। मामला वहां पे रफा दफा हो गया, जैसी बात है, कुछ भी नहीं हुआ क्या होना था। इससे पहले मैं खुद एक वाकया रिपोर्ट कर चुका हूं, बल्कि बड़े बड़े हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो उस वाकये को रिपोर्ट भी कर चुके थे। एक साबिक ब्यूरोक्रेट्स थे, उसकी गाड़ी को रोका गया, दूसरी गाड़ी साथ आई जिस गाड़ी के अंदर पुलिस एहलकार, यानी पुलिस की वर्दी में कुछ लोग मौजूद थे। उसको साथ लेकर जाते हैं, ATM पे लेकर जाते हैं, ATM मारते हैं, फिर उनके घर पर जाते हैं, घर पे जाकर फिर वहां से कुछ चीजें लेते हैं। यानी अच्छा खासा उस साबिक ब्यूरोक्रेट्स को लूटा और लूटने के बाद जब इंक्वायरी चली तो पता चला कि वो लोग पुलिस एहलकार थे ही नहीं, बल्कि पुलिस की वर्दी में थे। तो इस किस्म के शक व शुबात पैदा होते हैं। अगर आप प्राइवेट गाड़ी में जाकर किसी बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं, ना आपके पास कोई FIR है, ना आपके पास कोई वारंट गिरफ्तारी है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी आपके पास प्राइवेट है, जैसी बात है आगे एक वकील खातून है, अगर वकील ना भी होती, उसकी जगह मैं होता, मेरे जैसा कोई और एरा गैरा होता, तब भी सवालात पूछने तो बनते थे ना कि आप एक बंदे को लेकर जा रहे हैं, कम से कम आप बताएं तो सही ना किस जुर्म में लेकर जा रहे हैं। अगर आपके पास सब कुछ था तो आप बिल्कुल गाड़ी रोकते और ये कहते कि बिल्कुल आप वीडियो बनाएं और ये वारंट गिरफ्तारी है, ये FIR है, इस चीज के अंदर ये बंदा हमें मतलूब है तो इसी वजह से हम इसको लेकर जा रहे हैं, बात यहाँ पे खत्म हो जाती। बहरहाल SHO लधेवाला और इनका नाम है हसन साहब। ये हसन साहब अपने 3-4 साथियों समेत प्राइवेट गाड़ी के अंदर बंदे को गिरफ्तार करते हैं। खतून जब रास्ता रोकती है तो उसके बाद उनके भाई भी आ जाता है, उनका वालिद भी आ जाता है, इलाका मकीन और भी इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ी तादाद लोगों की वहां पे इकट्ठी हो जाती है, लोग लाइव भी कर रहे होते हैं, वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक इमेज जो है वो पंजाब पुलिस का, पंजाब का, पाकिस्तान का बाहर में क्या जा रहा होता है आप अब खुद समझ सकते हैं कि एक बंदा प्राइवेट गाड़ी के अंदर दूसरे बंदे को गिरफ्तार करके बैठा है, खतून बाहर खड़ी है, वो ये कहती है कि हुजूर वाला आप, अगर देख सीधा सा सवाल था, SHO अंदर था, उस गाड़ी के अंदर बैठा था, मौसूफ हसन साहब ये कहते कि ये वारंट गिरफ्तारी है,
یہ FIR ہے, اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے گرفتار کیا ہے, آپ ہمارا راستہ کھولیں. اور سارے لوگ جو وہاں پہ کھڑے تھے, جو ویڈیوز بنا رہے تھے, میڈیا پرسن بھی وہاں پہ موجود تھے, تو سب کو سمجھ آ جاتی, بات ختم ہو جاتی. تو بہرحال اسی دوران ساتھ کے جو متعلقہ ایک اور تھانہ ہوگا, سبزی منڈی والے SHO, وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے. اب ان کو بھی پتا چل رہا تھا کہ معاملہ یہاں پہ گڑبڑ ہے اور SHO صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. اچھا یاد رکھیے, بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں یہ اپنے آپ کو خود کو قانون سمجھتے ہیں. ذمہ داری ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک قانون ہے, اس قانون کی امپلیمنٹیشن آپ نے کرنی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ خود قانون نہیں ہے کہ جہاں آپ کو فٹ لگتا ہو آپ وہاں جا کر اپنے آپ کو فٹ کر لیں اور آپ یہ کہیں کہ قانون یہاں پہ فٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ اس کا اگلا مطالبہ یہ تھا کہ ایک خاتون نے, ایک لڑکی نے آپ کو روکا, تو پھر آپ نے اس کے اوپر تشدد کیوں کیا؟ بقول لڑکی کے کہ میرے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں, تشدد کیا, دھکے دیے, اس کا دوپٹہ کھینچا. ویسے تو پنجاب کے اندر آج کل تو یا پچھلے 1-2 سال سے کافی عام ہو چکا ہے کہ بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر میں چلے جانا, بچوں کے اوپر, خواتین کے اوپر تشدد کرنا, بالوں سے ان کو گھسیٹ کر باہر پھینکنا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ پنجاب کے اندر اور پنجاب پولیس کے اندر یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے اور اس قسم کے بے شمار واقعات ہم رپورٹ بھی کر چکے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. پر اس لڑکی نے CPO گوجرانوالا سے یہ اپیل کی کہ ہماری انکوائری طلب کی جائے اور اس بندے کو معطل کیا جائے. تو اس کے بعد پھر CPO گوجرانوالا نے انکوائری طلب کی. انہوں نے SP رضوان صاحب ہیں, ان کو یہ تعینات کیا ہے, وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو بہرحال یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی, جس کی تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد جو پورا واقعہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بالکل قانون. اچھا پھر پولیس کا بھی موقف سامنے آیا. پولیس نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ ہم نے گرفتار کیا ہے یہ ڈکیتی اور راہزنی کے مقدمات میں مطلوب تھا. اچھی بات ہے, کوئی بندہ ڈکیٹ ہے تو آپ کو گرفتار کرنا چاہیے, کوئی بندہ راہزنی کے مقدمات میں مطلوب ہے تو بھی آپ کو گرفتار کرنا چاہیے. لیکن گرفتاری کا کوئی تک ہوتا ہے نا, آپ کے پاس وارنٹ گرفتاری ہونی چاہیے, آپ کے پاس کوئی FIR ہونی چاہیے, کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے, طور طریقہ ہونا چاہیے نا. بغیر منہ اٹھا کے ایک پرائیویٹ گاڑی کے اندر آپ چلے جاتے ہیں, کسی کے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں بغیر پوچھے, بغیر بتائے, اور ان کی ماں بہن بیٹی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہاں سے گرفتاری کرتے ہیں. گرفتاری کرنے کے بعد پھر آپ اپنے اوپر اس کو اپنی تحویل میں لے کر پھر آپ کے جو من چاہتا ہے اس کے اوپر FIR بھی ڈال دیتے ہیں, اس کے اوپر مقدمات بھی ڈال دیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اب بھوگتو. ایسا نہیں چلے گا. بس اس کیس کے علاوہ مزید جو تفتیش جو چیزیں میرے تک پہنچے گی بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.